چطورین بچه ها؟ من پویا هستم و خوش اومدید به پارت 11 بازی مکس پین 3. امیدوارم که پارت قبلی این بازی لذت برده باشید. و توضیحات قسمت قبلی و اتفاقات قبلی حالا تو ادامه بازی بهتون میگم. مثل همیشه حمایت یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، ویدیو جدید آپلود شده ازش باخبر باشید. پیج اینستامون رو حتما فالو کنید، ما رو دوستای خودتون معرفی کنید. بیشتر صحبت نمی‌کنم، میریم تو کاش. لیتس گو. داستان شروع شد. سلام شهر. خب حالا بذار بگم همونطور که پارت قبلی دیدیم I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was going to have to face the music sooner or later. بعد میخوام دنبال رئیسشون بریم. رئیسشون هم فکر کنم رئیس پلیسه، یه جورایی رئیس یه گروه خاص پلیسه. خودمون اومدیم تو اداره پلیس تسلیم کردیم که بیایم اینجا، پلیسا رو کشتیم و الان هم داریم تو اداره پلیس دنبال اون یارو میگردیم. جوانا رو نجات دادیم، با اون یارو رفیقمون فرستادیمش بره یه جای گوشه دنیا زندگی کنه. حالا ببینیم چی پیش میاد دیگه. مجازشون نیستم. It seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. این بچه خبره؟ ای بابا. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield, never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense the Silver pulled, it seemed to be working. عزیزانم همه چیزی نداری که دره باز نمیشه؟ نه بودی جناب مکس. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada a ver com aquilo, eu te prometo, cara. Tu ama os cachorros. اینم باسته عزیزانم میتونید برید. یه دوش بگیم اکسی دیگه هم میدید برای نمیسیم. بخواستیم ما بوست کنیم. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. شقلق شکلوک شقلق. این که کنسته ده اینو بردم. جون نزدیشه اینجا باشم. ای بابا خودتون سرتون کنه چون چطور کلی درد نکنید. The security switch had to be in that booth. شرطان درد نکنید. که خبری نیست. این چیزی برام نزدیشین. یه ساعت اینجاست من باز نمیکنم. یه جون رو میزه دانشگاه. یه لپتاپ اونجا.
It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. آها فضا بازه. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately... دهنی ازت سرویس بکنم این نفر خورد میگیمینم نشبت او چی دیگه تو کاری حریف هم میشه هیچ گیری هم اینو برگی بسته خیلی خوش بزن نستو همه تو سرویسه بیا زره پوشتون از دست شد یه دونه مونده یه نفری یه شما که علاقه به شاتگان دارید همتون Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Porra, você tá tentando fazer? Quebra esse perna! Pensa poşu vurup. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. اینجا برام نذاشتیم یه دونه پیری داریم آها خودت دیگه Yo. İki verdi sıra olacak. Tam hedeflere. Nereye? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. They had their body armor. I had mine. همه خب ضد گلوله پوشیدن داستان داره زدن اینا ای توف ذاته خاک سرت مکس Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with.
ندارید اینجا واسه Becker's blood money from the good doctor. Serrano canceled one side of that transaction. The other was on me. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. جون 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 چیزی رو میگه آقا جون من میخوام برو اومد جنازه بدرشم یعنی I figured I should check out the security monitors while I had the chance. پیشینه آقا هیچ جویه نشده در باز نمیشه تو شیشه اومده جون 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 یه تیکه دیگه بریم بله نتونی نه اینجیلی غزت بیلای اینا رو بپوشی؟ بکر کجاست؟ It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my... اینجا کم نداریم بچه کسی نیست کسی نیست بیشتره وجود داره خودتو نشون بده نه یک شک کن که برای تو بود If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. روزه در حد فاجعه چرنوبیله چه وضعشه؟ من پلیس چرا؟ بری باید بریم I saw the elevator doors were open. آها آسانسور مرسی بابت راهنمایی این 45 If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. آسانسور پا میذاره آسانسور رو چوف اینا پاس رو پنج به درد نخوری بندازش باز زباله رو دیگه نوازکو کسی میده یه اینجوری بریم تو و تو
ماشاءالله. والا دایی چی اومدی بگیری؟ بگیر بی تربیت. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. جون پیدا کنم. جون 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 عزیزانم جون. لعنت بهتون جون. If I didn't hurry, Becker would be long gone. اینقدر قور نزن مکس دنبال جون میگردم. هیچ جام نیست. دمار میخوره. Luckily, Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. همه پلیس بود بس. اینجا هم بررسی کردیم. خب بریم. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. بریم یکم با تفنگ جدیدمون تفریحات سالم. جون نذاشتید اینجا آغاز کنم؟ I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were. My illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. تمام. بریم دیگه آقا. جون. خودتون سرت. نداری. نموردی؟ کجایی؟ ببرم تو چون بردارم چون بزنم یه چیزی بیام این بر مغز تو نسبت رو بدوزم به هم. تو موندی فقط بگی منو ای تو داشتی رفتم. خب دوباره توی پیدا کردیم ادامه یه مسیر رو اینجوری میای مغز ایشون مورد عنایت قرار. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. من یه لحظه خود اینجا نیستم. پول اینجا نیست. ما برداریم بریم نوری باید بریم.
خیلی خب جون اینجا باشم نذاشتید من بردارم. نه جونیم در کار نیست. برو بریم. ای تو ذات لعنت. بابا انداخت. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. قفله در آخر. لام از سب در قفله. That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. شما برو خونتون فعلا. باش اینم واقعا موندی. تفنگو چیکار کردی؟ خاک بر اون سرت کنم. اونم گم کردی؟ خاک تو سرت کنم مکس. There it was, the tape from the Bronco security system. یعنی که برانکو رو کشته. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. دهنت سیریز. خر تو خریه. اسلحه جونی چیزی اینجا نیست. مبردیم برید. تلویزیون روشن کنید چی داره؟ O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro. Com o I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. تلویزیونشون هیچی نبود. بریم. دره چی اینجا؟ آی تو روحت خرد تو خریه. برکی بازی ها چیه؟ من یه نفرم چیز تو رو. دیگه تو نفر بعدی که میخواد پیداش بره. مردی؟ بزنده مرد حالا. تفنگ جذابی که دست ماست. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. I had to push on. چون نزدشی بودی باست من معرفت ها. یه جون چرا هی تفنگ باش من جا بجا میکنم. Hey pal, nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Cancel stuff. تو بمیر تو نموردی. تو بمیر شما بمیر شما نموردی. تو پنجه دست نمیخوره. یکی میبره. نه وستو باید تفنگ دوستایی داری من اینجا بالا بردارم. لعنت به اون زیاد بکنم. مردی؟
اینم از تو. سگین گیلقاتون مگه چیه؟ Another pile of bodies and still nothing to show for it. I felt like I was detaching, but maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. جاییتون برام نگوشی. بزن در بست. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, یه جلیق بالا غیرتاً تنت کن. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. It was time to get out of that circus before any more clowns showed up. این طرف سیزن سوسراری نه. تمرین تیراندازی کن. Special Forces painkillers. نمیخوره باش. یه دقیقه بید بیازم. مردی؟ مردی یا زنده ای؟ ببینید کسی دیگه هم هست؟ یکی دیگه هم هست. فیس خوشگل تو همون نشون بده. چی بود از این نظر؟ دیگه از صدام بالا نامرد. موجودت نامردی هستیم شما. سنگر رو بزن. بریم تو گوری. من از تو. یکی زنده است. اینم از تو. کسی نبود. این لیزر داراست؟ نه هدف داره. خب خوبه. این بهم نمیدین اصلا طبقه بالا جونم گذاشتن اگه این لنگ بذاره. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. بسه یه شیلجه بیاریم. مردی عزیزم. آره مرد. اینم از تو. یکی یه دونه اونجا. اینم مرد. دو تا مونده هنوز. خود یکی. اینم باز تو. چرا هوایی میزنی؟ عقب مونده. نکبت. تو جون کجاست؟
آه چی کارت کنم تو نک بر با یه لغت خاک بر سره داره یه گوله بهت بزنم که بگم طرف تیر خورد و مرد نه لغت Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. اصلا جلیقه پوشیدیم که کمتر جونیم بدتر شد. نارنجک نداری مکس؟ شانس در دفتر ایستا و واکن یه جون بزن به تمام بشین نفر بعدی یه تو به هم سبک و سیاه بزن اینم مرد زیادن آجی زیادن مردی یه کجاییم چیز قایمشون نمیدونم اصلا الان دیدم شیرجم فاجعه آمیز بود ولی داستنش تو تیر دسته اکی روه کجایی دوباره کله خوشگله که به همون نشون بده تو هی شما آمریکایی انگار دوست دارید چیزایی که درک نمی‌کنید دخالت کنید Oh, I understand plenty, کافی asshole. درک می‌کنید How stupid can one man be? یه آدم چقدر احمق باشه این دوتا عضویت چیکارت کنم پلیس What are you hoping to achieve here? لنگو چجوری خود بزنم من آخه You don't know when you lost, do you?
شد پایین بالاخره. مردی یا زنده ای؟ اینم واسه زیادی یه گوله دی جون داداش، یه گوله دیگه در کن. کثافت. کارتون گوراز. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. بکره عوضی. Becker! بزن گوله رو مستقیم بزن. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. نه همه چیزو دوستم. برش. Let go of him, Max. مکس ها؟ Huh? همون. اینجا آدم خوب داریم. There's a good fellow. خب ویکتور. میخواستم I was ببینم wondering که when از you'd سوراخ reappear out of موشی یا هر whatever جهنمی slimy که hole you live دوباره in. میای بیرون. I'd like to just say, Max, دوست دارم I just بهت want to say بگم، thank you for all your خواستم برای hard همه work کارهای سختی که My برای family. خانواده تشکر کنم. and for cleaning up that horrible البته mess برای with the تمیز کردن Cachapretto for us. گندکاریمون با You know I'm tough on crime. راچاپرتو. I give you a bonus, می‌خواستم بهت پاداش but I بدم. think you just ولی frittered فکر it کنم away. حرومش می‌کنی. Becker, اسلحه take his تو gun. بگیر. Toma, seu filho da puta! کثافت شکر میزنی؟ بگیرم آویزونت میکنم. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of عزیزم here. آقا من Rich اینجا people برم. love to پولدار fly عاشق away. پروازن. God damn it! واو. فکر کنم دیگه رسیدیم به مرحله آخر داستان. Okay, Max. خب You've checked the main تو ترمینال terminal. اصلی I'm چک gonna کن. go من and look for the میرم از Bronco آشیان plane by the هواپیمای hangar, برانکو رو okay? بررسی کنم. Let's do it. برو تو کار. Keep an eye out in there. داخل حواست You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they البته were looking for میدونستم me. دنبالم But هستم. the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. کلاب. My delusions of disguise lasted تمام around 2 مفعولان seconds. They were out in force, اونا آدم and they بودن were و out for دنبال من me. بودن. But then, I was out for منو them دنبال too. اون بودم. تکلیفشون حروم زاده. Every last one of those bastards. Check. Bastards. به نظرم بهتره این پارت رو همچه تمام بکنیم و پارت بعدی که میشه پارت آخرمون رو بذاریم مثل بعد. امیدوارم که از این پارت لذت برده باشید. مثل همیشه حمایت یادتون نره. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، ویدیو جدید آپلود شد ازش بخیر باشید. پیج اینستامون رو حتما فالو کنید. ما رو دوستای خودتون معرفی کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا.